Student, today I will give you your final term syllabus. Now I will read the syllabus for you all. Syllabus for class 2 third assessment. 1. English language. Chapter 4. Something unexpected happened 1. Chapter 8. Matilda is a prodigy. Chapter 9. We are off to see the wizard. Poem Little White Lily. English workbook. Vocabulary worksheet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page number 23 to 38. Grammar. Worksheet 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page number 43 to 60. Number 2. English literature. Chapter 13. Little Red Riding Hood 1. Chapter 14. Little Red Riding Hood 2. Part 2. Chapter 20. Babyland. Chapter 21. The Fox and the Crow. Chapter 22. Aladdin Part 1. Chapter 23. Aladdin Part 2. English Literature Workbook. Chapter 13, 14, 20, 21, 22, 23. Look properly. Next page. 3. EVS Environmental Studies. Chapter 11. Be clean and healthy. Chapter 12. Safety at home and outside. Chapter 13. Our neighborhood. Chapter 14. We need them. Chapter 19. Transport. Chapter 20. Communications. 4. Social study. Chapter 9. Safety sense. Chapter 11. Neighborhood service. Chapter 12. Festivals. Chapter 16. Pretty plants. Chapter 17. Water. Chapter 18. The sky. Chapter 19. Weather and seasons. 5. English grammar. Chapter 13. Article A and the. Chapter 14. Prepositions. Chapter 15. Conjunction. Chapter 16. Interjection. Chapter 17. Short form. Next. Chapter 9. Main verb and helping verb. Chapter 10. Has, have, had, do, does, did. Essay. 1. My country. 2. My garden. Number 6. Mathematics. Chapter 1. Number. Chapter 2. Addition. Chapter 3. Subtractions. Chapter 4. Multiplications. Chapter 5. Divisions. Chapter 7. Money. Chapter 9. Geometry. Chapter 10. Data handling. Chapter 11. Patterns. Mental math. Full book. All chapters. 7. General knowledge. Chapter 10. Useful plants. Chapter 11. Time tracking. Chapter 12. The world of insects. Chapter 13. Staying healthy and fit. Chapter 14. Natural wonders. Next. Moral science. Chapter 1. Croca the brave heart. Chapter 8. A good word for others. Chapter 9. Forgive and forget. Chapter 10. I am not always right. Chapter 11. The broken pot. 9. Bengali. সবুজ পাতা. 1. প্রভাত বর্ণন. 2. মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প. 3. বুদ্ধির পরীক্ষা. 4. 12 মাস. 5. বর্ষার দিনে. 6. উকিলের বুদ্ধি. 7. পান্তা বুড়ি. 8. আমাদের গ্রাম. 9. বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ. 10. উচিত শিক্ষা. সহজ সরল বাংলা ব্যাকরণ. 1. লিঙ্গ
2 পুরুষ বা পক্ষ, 3 সন্ধি অ হস্যই দীর্ঘই সূত্র 1 2 4, 4 বিরাম চিহ্ন, 5 এক কথায় প্রকাশ 1 থেকে 20। নেক্সট, রচনা, বাংলা রচনা। আমার বিদ্যালয়, 2 আমাদের গ্রাম, 2 আমাদের গ্রাম, 3 বর্ষার দিন। 10 কম্পিউটার। চ্যাপ্টার 1 কম্পিউটার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। চ্যাপ্টার 3 ইনপুট আউটপুট অ্যান্ড স্টোরেজ ডিভাইস। চ্যাপ্টার 6 ওয়ার্কিং অন MS পয়েন্ট। চ্যাপ্টার 7 ফাইল ম্যানেজমেন্ট। চ্যাপ্টার 8 টাস্ক পয়েন্ট, এ ফান ফিল্ড ড্রয়িং প্রোগ্রাম। চ্যাপ্টার 9 এক্সপ্লোরিং টাস্ক পয়েন্ট। Exploring Tuxpan, sorry. 11 ACUPW. BGB's art book, page 17 to 23. BGB's craft book, 1 shiny fish craft, page 16. 2 vegetable printing, page 20 to 21. Coloring book, follow the online classes. Next, 12 हिंदी। भाषा कलर्स। चैप्टर 10 क्रिसमस। चैप्टर 11 एक नई सोच। चैप्टर 12 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। चैप्टर 14 खेत में खजाना। चैप्टर 15 चंद्रमा मधु कलश। चैप्टर 5 अनोखी दोस्ती। चैप्टर 6 अमित की सूझबूझ। चैप्टर 7 गाड़िया का जूता। व्याकरण, रोहिणी व्याकरण। चैप्टर 9 क्रिया। चैप्टर 10 अशुद्ध को शुद्ध करना। चैप्टर 12 पर्यायी शब्द। चैप्टर 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। रोहिणी अभ्यास पुस्तिका। चैप्टर 9 10 एंड 11 अच्छे से देखो। Follow the online classes of all subjects and on 8th January you will submit all your books and copy except your ACUPW book. We will mention the date of submissions of your ACUPW books later. It's all for today. Goodbye.